ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Nous t'adorons, notre Seigneur. Nous t'adorons, le Dieu sauveur. Et en vérité, bienheureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Nous sommes ce peuple. Nous sommes ce peuple choisi, justifié, qui a été gracifié, qui a été pardonné et qui est béni. Merci. Seigneur Dieu, tu es parti sur la croix et tu as souffert à cause de nous. Seigneur, nous ne méritons rien. Tu as tout accompli. Tu as fait cela par rapport à ton amour envers nous. Tu n'étais pas obligé de le faire. Mais tu es rempli de compassion. Tu es rempli de grâce, de bonté. Et tu es rempli d'amour. Seigneur Dieu, en ce jour, nous voulons encore une fois de plus de confirmer que nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Nous sommes ta Pâque. Tu es notre pasteur. Nous te remercions. Et nous t'élevons dans cet endroit. Nous sommes devant toi. De nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs devant toi. Nous déversons notre remerciement devant toi. Merci Seigneur. Le Dieu compatissant, celui qui aime, celui qui pardonne, celui qui reçoit. Seigneur Dieu, on n'aura pas assez de mots pour expliquer, pour montrer qui tu es. Mais en vertu de tout ça, nous voulons te dire merci. Oui Seigneur, nous te remercions pour ce jour que nous sommes ici présents. Pour chaque personne dans cet endroit et pour chacun qui regarde en ligne ou bien regardera plus tard. Nous disons merci Seigneur. Nous disons merci. Nous disons merci. Que ta parole vienne nous fortifier. Que ta parole vienne nous construire. Que ta parole vienne nous montrer là où on n'a pas bien fait. Que ta parole vienne nous former. Et que nous soyons le canal par honneur. Et que nous soyons cette vase d'honneur dans ta maison. Nous te remercions. Et nous t'élevons. Esprit Saint, continue le travail que tu as déjà commencé. Travaille avec nos cœurs. Travaille avec le cœur de tout un chacun. Et que pour que nous puissions diminuer, que toi Jésus tu sois glorifié dans nos vies et au travers de nous. Nous te remercions Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Slava Gloire à Dieu. Bogu. Slava Bogu. Asseyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Pasiya barshoya. Je vous remercie. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Приветствую каждого из вас на Je этом salue месте. chacun d'entre vous dans cet endroit. Иисус Господь, Jésus-Christ est Seigneur. и Он с нами. Il est parmi nous. Прекрасно быть в Доме Божьем. C'est merveilleux d'être dans la maison de l'Éternel. И я рад видеть вас, которые здесь, и те, которые онлайн, также благословляю вас. Je suis content de vous voir ici. Ceux qui sont en ligne également, je vous bénis. Амен. Amen. Амен. И прошлое воскресенье мы праздновали с вами Пасху. Le dimanche passé, nous avons fêté avec vous la Pâque. Но все равно эти дни атмосфера пасхальная остается. Vous savez, tous ces jours, l'atmosphère de la Pâque demeure. Поэтому сегодня я затрону немножко или затрону еще раз эту тему. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais encore toucher ce thème. Но я хочу говорить Je vais parler о том, что произошло после Пасхи. Вот что мы получили на Je самом vais деле. parler de ce qui s'est passé après la Pâque. Qu'est-ce que nous avons reçu? Конечно, это хорошо праздновать. Bien sûr, c'est une bonne chose de И fêter. это правильно праздновать. C'est une bonne chose de fêter. Но также важно нам понимать, что же мы получили. Et c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce que nous avons reçu. Поэтому тема сегодня Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, я назвал таким образом. je l'ai intitulé Новый Завет во Христе Иисусе. Nouveau Testament en Jésus-Christ. Новый Завет во Христе Иисусе. Nouveau Testament en Jésus-Christ. Я убежден, Et je suis convaincu что каждый из que нас, chacun d'entre nous, мы когда-то об этом говорили, un jour nous avons parlé de cela, что мы в Новом Завете. que nous sommes dans le Nouveau Testament. И это такое понятие, которое мы часто апеллируем. Et c'est une compréhension que nous faisons toujours allusion. Даже когда мы берем Библию, мы говорим, есть Новый Завет и Ветхий Завет. Et quand nous prenons la Bible, nous disons qu'il y a un Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. И Пасха, La Pâque, прекрасный праздник. c'est une bonne fête. Для меня, я считаю, что Пасха это именно, на самом деле, эпицентр, сердцевины христианства. Et pour moi, la Pâque, c'est le centre du christianisme. Нам нужно, на самом деле, это всегда понимать. Nous devons souvent le comprendre. Пасха La Pâque, – это праздник. c'est une fête. И это не просто праздник. Ce n'est pas juste une fête, Это что-то намного важнее, чем праздник. c'est quelque chose de beaucoup plus Потому что important que la fête. Пасха – это уже целый концепт в христианстве. Parce que la Pâque, c'est un grand concept dans le christianisme. Если мы не поймем Пасху, Si nous ne comprenons pas la Pâque, тогда у нас будут возникать определенные сложности с нашей христианской жизнью. nous allons avoir certaines difficultés dans notre vie chrétienne. Аминь. Amen. Это важно, поэтому нам нужно понимать Пасху. C'est important, nous devons comprendre la Pâque. И посмотрим, откроем с вами Евангелие от Матфея, 26 главу. Et nous allons ouvrir avec vous l'évangile de Matthieu, le chapitre 26. Матфея 26. Matthieu 26. Это последняя Пасха, которую Иисус принял с учениками своими. C'est la dernière Pâque que Jésus a mangé avec ses disciples. Видите, даже сейчас я говорю, это Пасха, в которой Иисус участвовал с учениками своими, я говорю, что тоже сейчас у нас есть Новый Завет. Vous voyez, je dis que c'est la dernière Pâque que Jésus a eue avec ses disciples et nous disons que maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. И мы тоже празднуем Пасху. Et nous également, nous fêtons la Pâque. Но я хочу, чтобы мы видели, Et j'aimerais que nous puissions regarder что концепт Пасхи, он начался не в Новом Завете. et que le concept de la Pâque n'a pas commencé dans le Nouveau И мы Testament. знаем с вами, И мы savions что avec Пасха vous que la Pâque- началась на самом деле в Ветхом Завете. Que la Pâque a commencé dans l'Ancien Testament. Бог избрал себя народ Dieu a choisi через Авраама. au travers d'Abraham. И через время этот народ оказался в плен Et après un certain temps, ce peuple s'est retrouvé en В Египте. esclavagisme en Égypte. в Египте. En Égypte. И когда Бог выводил этот народ из Египта, Et quand Dieu faisait sortir ce peuple de l'Égypte, Он установил Пасху. et il a institué la Pâque. И суть Пасхи в чем было? Et l'objectif, la nature de la Pâque était quoi? Суть Пасхи заключался в понимании слова Пасхи, Et Песах. l'objectif, c'était dans la compréhension du mot Pâque qui est Pessa. Потому что это слово означает пройти мимо. Parce que ce mot veut dire passer au travers. То есть, другими словами, En d'autres mots, Бог, Dieu, выводя
naroda Israel is plena en faisant sortir le peuple d'Israël nakazal Égypte. et il a puni l'Égypte. No для того, чтобы это наказание не пришло также на Израиль, Et pour que cette punition ne vienne pas sur le peuple juif, Бог установил Пасху. Dieu a institué la Pâque. Суть была в том, что они должны были заколоть ягненка L'idée, devraient immoler un agneau. и съесть его, Et конечно, le manger со всеми атрибутами, которые с этим связаны, хлеб и так далее. avec tous les attributs qui sont reliés à cela, le pain, etc. Но также важный фактор, Mais ce qui est un fait они должны были important, взять prendre кровь le sang и помазать косяки. et le mettre sur les linteaux des portes. И независимо, кто бы находился за, то есть внутри дома, так назовем, Peu importe celui qui se trouvait à l'intérieur de la maison, египтянин, et égyptien, еврей, нету разницы. juif, il n'y a pas de différence. Нету разницы, то есть нету разницы. Il n'y avait pas une différence de celui qui était Кто à бы ни l'intérieur. находился внутри дома, Peu importe celui qui se trouvait à l'intérieur de la maison, ангел губительный не касался его. l'ange de la mort, quand il passait, ne pouvait pas le toucher. Поэтому ангел губительный, Voilà pourquoi когда l'ange он de la mort, проходил, quand il passait, он не искал национальность. il ne recherchait pas la nationalité. Он не смотрел, откуда человек. Il ne regardait pas d'où vient cette personne. Он искал, есть ли кровь. Il regardait s'il y a le sang ou pas. Амен. Amen. Вот это важный момент, C'est который нам un понимать moment всегда. important que nous le comprenons toujours. Вот. Он не искал, там есть евреи, там нет. Он приходил, он видел, есть кровь. Il ne recherchait pas là-bas, il y a un juif ou bien pas un juif. Il Тогда passait, il он regardait. проходил мимо этого дома. S'il voyait le sang, il passait И таким au travers de cette образом, maison. И таким образом, Et de cette façon, эти люди, c'est des gens qui étaient dans cette maison они не были наказаны. et ces personnes n'étaient pas punies, ils avaient la vie sauve. И народ, который вышел, Et le peuple qui est sorti, их жизнь была сохранена. leur vie était protégée. Но Mais спустя время, après un certain temps, когда этот народ оказался в пустыне, et quand ce peuple s'est retrouvé dans le désert, так или иначе этот народ, он продолжал грешить. et qu'on le veut ou pas, ce peuple a continué à pécher. И им все равно нужно было, чтобы кто-то, священник, первосвященник, приносил за них жертву раз в год. Et ils avaient besoin que un sacrificateur apporte un sacrifice pour eux une fois l'année. Поэтому, да, их жизнь была сохранена, Oui, leur vie était protégée, но они не были изменены. mais ils n'étaient pas changés. Амен. Amen. Жизнь была сохранена, La vie était sauve, но люди, сущность этих людей не была изменена. la nature humaine de ces personnes n'était pas changée. Но цель Бога, Et l'objectif de или Dieu, мечта Бога, le rêve de Dieu, всегда была c'était toujours вернуть то общение, которое у него было с Адамом. de faire revenir la communication qu'il avait avec Adam. Поэтому первая Пасха Voilà pourquoi la Цель première была part, l'objectif, просто сохранить людей, c'était juste sauver, protéger les humains, но не изменить их mais сущность. pas changer leur nature. Спустя время, Après un certain temps, Библия говорит нам, la Bible nous déclare, что когда пришла полнота времени, quand le temps est arrivé, что говорит нам о том, что ce qui nous dit que это определенное конкретное время, которое Бог знал. c'est un temps concret que Dieu savait. Бог послал Сына Своего, Dieu a envoyé son Fils, единородного, le Fils unique, Иисуса Христа, Jésus-Christ, на эту землю. sur cette terre. И самое интересное, Ce qui est intéressant, Бог послал Сына Своего, Dieu a envoyé son Fils. не так, как иногда мы просим наших детей, иди делай то, когда он идет, и пока он идет, ты слышишь, как он дышит, как все падает на дороге, то есть, как все падает, как он дышит, как прямо ты, то есть, ты на 3 метра слышишь, как... Это не было так. Et quand Dieu a envoyé son Fils, ce n'est pas quand nous envoyons nos fils que tu vois le Fils est mécontent, il te le fait savoir, il respire à 3 mètres de toi, tu sens comment il est en train de respirer pour dire que je ne suis pas content. Ты говоришь, muito pastor, он пока доходит до пасура, уже 3 чашки упали, вилка не так. Tu lui dis de faire la vaisselle, avant qu'il n'arrive même à la vaisselle, tu vois déjà, il y a des vases qui sont tombés, il y a les assiettes qui sont tombées. Не так. Ce n'est pas comme ça. Библия говорит нам, La Bible déclare что не только то, что
Отец отправил своего сына. Иисус также восхотел. C'est pas juste que le Père a envoyé son Fils, mais Jésus avait aussi ce désir. И он не был обязан. Il n'était pas obligé, Но он также полюбил людей. mais il a également aimé les humains. Поэтому он пришел на эту Voilà землю. pourquoi il est venu sur cette terre. И когда мы читаем Новый Завет, Quand nous lisons le Nouveau мы можем Testament, увидеть, как он служил, будучи на этой земле. nous pouvons voir comment il a servi quand il était sur la terre. Он всем служил. Il a servi tous. Он проводил время со всеми. Il passait le temps avec tout le monde. Хотя Библия говорит, Bien que la Bible что он déclare, прежде всего был послан к народу израильскому, bien que la Bible déclare qu'il était d'abord envoyé pour le peuple juif, но свои его не узнали. mais les siens ne l'ont pas reconnu. Поэтому Voilà pourquoi он пошел ко всем, кто примет его. il est parti chez tous ceux qui pouvaient le recevoir. Амин. Amen. Поэтому в наши дни Voilà pourquoi en nos temps, любой человек, n'importe quelle personne, независимо от расы или же принадлежности, peu importe la race ou bien l'appartenance, если он принимает Христа, s'il reçoit le Christ, он становится детем Божьим. il devient l'enfant ou bien le fils de Dieu. Амин. Amen. Амин. Amen. И Иисус, будучи на земле, Et Jésus, quand il était sur terre, избрал себе учеников. il a choisi les disciples. И он учил их. Il les enseignait. Он тренировал их. Il les a Они entraînés. видели, когда он был, когда были дни радости, они также видели, когда были дни предательства, они также видели, когда его оставляли. То есть ученики, они все увидели. Et les disciples ont vu quand il y avait les jours de joie et les jours de trahison, et quand on l'a délaissé, ils ont tout vu. И Иисус, не забываем об этом, он был евреем. N'oublions pas que Jésus était un juif. Поэтому они праздновали Пасхи в своей семье. Voilà pourquoi dans sa famille, il fêtait la Pâque. Амин. Amen. Знаете, когда мы читаем Библию, Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible, нам нужно читать, иметь всегда такое понимание. nous devons toujours avoir une telle compréhension. Есть духовная часть, Il y a la partie есть spirituelle, также часть, что Иисус был человеком. et il y a une partie que Jésus était un humain. То есть одновременно, если мы будем иметь такое понимание, En même temps, si on peut avoir cette compréhension, мы лучше поймем даже Иисуса Христа и Его служение. et nous allons mieux comprendre la vie du Christ et même son ministère. Иисус, Jésus-Christ, будучи мальчиком, étant encore gamin, Библия говорит, что они были в храме с родителями. la Bible déclare qu'il était au temple avec Что они ses там parents. делали? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Они пришли на празднование, это был иудейский праздник. Et ils sont venus pour fêter, c'était la fête juive ou bien hébreu. Вы понимаете, поэтому Иисус, Voilà pourquoi он Jésus, подчинялся il était sous l'autorité, тому, что было в то время установлено. ce qui était établi en ce temps. И он тоже Et lui aussi, праздновал Пасхи с il учениками fêtait своими, également fêter la Pâque avec ses disciples, как и любой учитель. comme n'importe quel enseignant. Но что-то произошло не Mais так, il y a как обычно. quelque chose qui s'est passé comme d'habitude. Мы посмотрим здесь. Nous regardons ici Матфея 26 главу. l'évangile de Matthieu, le chapitre 26. Матфея 26. Matthieu 26. Я буду читать с 26 стиха. Je vais lire à partir du verset 26. Ну, это длинная история. Вообще, если начинать с 17 стиха, можно понимать, что Иисус захотел, чтобы праздновали Пасхи с учениками своими. Et bon, si on prend à partir du verset 17, on va comprendre que Jésus voulait fêter la Pâque avec ses disciples. И я где-то уверен, Et quelque part, je что ученики думали, что это будет как обычно. pense, quelque part, je suis confirmé que les disciples pensaient que ça devait se passer comme d'habitude. Ну, с 26 стиха теперь я читаю. Et maintenant, je lis à partir du verset 26. И когда они ели, Et au cours du repas, Иисус взял хлеб Jésus prit du pain, и, благословив, puis après avoir prononcé la prière, преломил il и, a partagé. раздавая ученикам, сказал: примите, едите или кушайте, это тело мое. Il a partagé un morceau, il donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Интересно, Intéressant. что во время этого вечери, как вот сейчас, то, что мы видим здесь, Et ce que nous voyons maintenant là, au moment de la table то, du что мы Seigneur, называем вечерей, это была Пасха. ce que nous appelons la table du Seigneur, c'était la Pâque. Здесь мы не видим ягненка. Ici, nous ne voyons pas l'agneau, Но они же собрались, чтобы праздновать Пасху. mais ils se sont rassemblés pour fêter la Pâque. Должно было быть ягненок. Il devrait y avoir en principe un agneau. То есть в то время, когда они сидели в этом помещении, En ce temps, quand ils étaient assis dans cet endroit, нам не нужно думать, что весь мир остановился. nous ne devons pas penser que tout le monde s'est arrêté.
drugi damak lui praznowali Paschę. Et dans d'autres maisons, les gens ont de fêter la Pâque. No u nich tam byli jagnionok, возможно. Là-bas, certainement, ils avaient l'agneau. Вы понимаете, то есть люди праздновали Пасху везде. Просто здесь они праздновали и в соседние там дома люди праздновали. И в храме праздновали. То есть это был праздник. Et c'était le moment de la fête. Tout le monde était en train de fêter chez eux à la maison. Et même dans le temple, on fêtait. Но когда Иисус начал свое служение, Mais quand Jésus a commencé son ministère, Библия говорит нам, la Bible nous что déclare однажды Иисус шел, чтобы креститься. et qu'un jour, Jésus marchait pour aller être baptisé. Иоанн Креститель увидел его Et Jean-Baptiste l'a vu издалека. de loin. Какими же были слова Иоанна Крестителя? Quelles étaient les paroles de Jean-Baptiste? Вот Агнец Божий. Voici l'agneau de Dieu. Амен. Amen. То есть Иоанн Креститель Jean-Baptiste уже назвал, l'a déjà appelé. но не потому, что он так сказал, что Иисус стал Агнцем. Иоанн Креститель просто, как сказать, то, что уже было, Иоанн это, увидел, или откровение пришло. Mais c'est parce que lui il a dit que c'est l'agneau de Dieu que Jésus est devenu l'agneau de Dieu. Quand il a vu, il a eu la révélation que c'était l'agneau de Dieu. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible nous что déclare Иисус был Агнцем Божьим еще от начала мира. avant le commencement. То есть он уже был Агнцем, поэтому Иоанн Креститель не сделал его Агнцем, Иоанн просто признал, он сказал, чтобы люди также услышали об этом. Jean-Baptiste ne l'a pas fait l'agneau, mais il a reconnu, il a déclaré ce que là pour que les gens puissent l'entendre. Другими словами, Христос, Иисус стал этим пасхальным Агнцем. Il est devenu cet agneau de Pâques. Поэтому, когда они были собраны в этой комнате, в этом помещении, ils sont réunis dans cette chambre, dans cet endroit, с учениками своими, avec ses disciples. Там ученики заметили, что нету Агнца. Là, les disciples ont remarqué qu'il n'y avait pas un agneau. Мне хочется сказать, что он усмотрит, как история Авраама и Исаака. Je leur dis que lui, il prendra soin, il en trouvera si bien, comme l'histoire d'Abraham. И что было? Был хлеб. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait le pain. И вино. Et le vin. И здесь, когда они ели, ici, quand ils ont mangé, Иисус взял хлеб, Jésus a pris le pain, благословив, il a béni, преломил, il a rempli, раздавая ученикам сказал, il a partagé en ses disciples en disant, ядите, ливже, вкушайте, это тело мое. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Точно так же, de la même façon, как во времена Ветхого Завета, comme dans l'Ancien когда хозяин должен быть взят агнец, который был приготовлен, и отделить, и давай, Иисус поступил точно так же. Comme dans l'Ancien Testament, quand le propriétaire devait prendre l'agneau qui a été rôti, qu'il avait partagé, qu'il avait donné à tout le monde, Jésus a fait exactement la même chose. И раздавая им, en leur partageant le он pain, теперь не дает им агнца, как бы настоящего, он говорит, возьмите, кушайте, но это есть мое тело, а вы-то знаете, что я агнец. Et en leur donnant à manger, il ne leur a pas donné l'agneau, mais il leur a donné le pain. Il a dit, mangez, ceci est mon corps, parce que vous savez que moi, je suis l'agneau de Dieu. Поэтому мы тут нигде не видим, что ученики спросили, где агнец. Nous ne voyons pas ici que les disciples ont demandé où est l'agneau. То есть здесь Иисус устанавливает нечто новое. Ici, Jésus établit quelque chose de nouveau. И он идет дальше. Et il continue. И он взял чашу и благодарив. Et il a pris la coupe, il a remercié Dieu. Подал им и сказал. Et leur donna en disant, пейте из нее все. Buvez-en tous. Ибо это кровь моя нового завета за многих, изливаемая на прощение грехов. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Знаете, в Ветхом Завете все было внешнее. Vous savez, dans l'Ancien Testament, tout était à l'intérieur.
à внешне. l'extérieur. Потому что кровь нужно было мазать на косяки. Parce qu'on devait bajoter le sang sur les linteaux des portes. Вся работа была, цель работы была внешняя, то есть сохранить их жизнь внешне, все внешнее. Et tout l'objectif était de protéger leur vie de l'extérieur. Иисус de говорит, l'extérieur. Jésus dit, кровь le sang, вам не нужно мазать нигде. vous n'avez pas besoin de le mijoter quelque Теперь part. вот эту чашу, Maintenant, это cette моя vase, кровь. Не c'est нужно mon sang. как его, обливаться, что нет. Пейте из нее, то есть пейте, пусть она войдет внутри вас. Vous n'avez pas besoin de mettre sur vous, vous devez le boire pour qu'il rentre à l'intérieur de vous. Потому что Христос, Parce que le Christ, в отличие от Ветхого Завета на Пасхе, en différence à l'Ancien Testament, la Pâque qui était là-bas, там, где нужно было сохранить жизнь только вот на тот момент, là, il devait protéger la vie, ou bien la vie sauve seulement en ce temps. но кто из вас знает, что через время кровь, она высекает, и они ушли, они умерли, они потом умирали, эти люди. Vous savez, après un certain temps, le sang qu'on a mis sur le linteau, il sèche, et puis par le chemin, ils sont morts. Но Иисус говорит, возьмите внутрь. Jésus dit, prenez à l'intérieur. Теперь внутри вас. Maintenant, c'est à l'intérieur Потому de что vous. все, что делает Бог, Parce que ce que Dieu fait, цель – это вечность. l'objectif, c'est l'éternité. Амин. Amen. Это не просто цель того, поэтому Иисус говорит, пейте из нее. Это теперь Новый Завет. Voilà pourquoi Jésus dit, prenez de ce sang. C'est maintenant la nouvelle alliance. Это есть кровь моя Нового Завета. Ça, c'est mon sang de la nouvelle alliance. Или же, по-другому можно говорить, это завет, это новое соглашение мы On peut заключили. dire que c'est Новый договор. un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Амин. Amen. Это новый договор. C'est le nouveau Давайте с contrat. вами откроем Иеремию 31. Nous allons ouvrir avec vous le livre de Jérémie, le chapitre 31, И стих 31. et le verset 31 également. Написано здесь такие слова. Il est écrit ici, Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et ceux de Juda une nouvelle alliance. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Et elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Видите, словно Бог их за руку взял, потому что кровь была помазана, как они помазали косяки, и Бог вынудил их выйти. Et on voit ici que le Seigneur les a pris par la main parce que le sang était mis sur les linteaux et Dieu les a fait sortir. Тот завет мой они нарушили. Et ils l'ont rompu. Cette alliance-là, ils l'ont rompue. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Et Господь. alors que moi, j'étais resté dans l'union avec eux. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare Вложу l'Éternel. закон мой во внутренность их, Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes и на сердцах их напишу его. et je la graverai sur leur cœur. И буду им Богом, Et moi, je serai leur Dieu. и они будут моим народом. Eux, ils seront mon peuple. Амин. Amen. Амин. Amen. То есть мы видим, что все, что делали в Ветхом Завете, в основном это было внешнее, то есть это касалось больше сейчас внешнее. Et tout ce que nous avons vu ici, tout ce qui était fait dans l'Ancien Testament, tout était à l'extérieur. Но здесь мы читаем, Et si nous lisons, Иисус говорит, Jésus dit, это мое тело, ceci c'est mon corps, кушайте все. mangez-en. Потом берет чашу, Après, il он prend la говорит, vase. это моя кровь. Il dit, ceci est mon sang. Это кровь нового соглашения. C'est le sang de la nouvelle alliance. Это кровь нового договора. C'est le sang du nouveau contrat. Возьмите и пейте. Prenez et buvez-en. Теперь, Maintenant, другими словами, en d'autres mots, Библия говорит, что в Евреям, La Bible 4 главе, déclare что en Hébreu, le chapitre без 4, пролития крови не бывает прощения. sans le sang qui est coulé, il n'y a pas le pardon. Поэтому нужно, чтобы была кровь. On a besoin qu'il y ait le sang. Но здесь Иисус говорит все символично. Ici, Jésus parle de façon symbolique. Он говорит также о своей крови. Il parle également de son Он sang. говорит, ибо эта кровь Нового Завета за многих изливаемых на прощение грехов. То есть без пролития крови не бывает прощения грехов. И он здесь говорит, это моя кровь на прощение грехов. Et Jésus dit ici, c'est le sang qui a été versé
pour le pardon de beaucoup, parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon. To je paske, nigdje tamo nećete oprašenje grehov. Dans l'autre Pâques, nulle part nous avons lu, on parle du pardon des péchés. Ani bili sakranjeni, Ils étaient saufs, no ani ostavali v grehach svojich. mais ils demeuraient dans leurs péchés. В этой новой Пасхе, Dans cette nouvelle Pâques, когда мы принимаем Христа, quand nous prenons le когда мы Christ, участвуем, он говорит, это Пасха для прощения грехов. et quand nous prenons le Christ, nous prenons la Pâque, il dit c'est la Pâque pour le pardon des péchés. И не только прощение грехов. Pas juste le pardon des Библия говорит péchés. дальше, La Bible continue en disant, это для оправдания дальше. il dit c'est pour la Вы justification. понимаете, то есть вот Пасха решила вопрос грехопадения. Vous voyez, la Pâque a résolu le problème du péché originel. Пасха решила вопрос взаимоотношений между человеком и Богом. La Pâque a résolu le problème de la relation entre Dieu et l'homme. Пасха решила вопрос страха человека. La Pâque a résolu le problème de la crainte, de la peur de l'homme. И то, что мы читали с вами в Матфея, Et ce que nous avons lu avec vous dans об Matthieu, этом Лука тоже говорит. Luc parle également de cela. Это 22:20, Лука. 22:20. C'est 22-20. Он говорит, это чаша Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Il dit que ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. И апостол Павел, Et l'apôtre Paul, 1 Коринфянам, 11 главе, стих 25 написано, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 25, le verset 25, написано, il est écrit, эта чаша есть Новый Завет в моей крови. cette vase est la nouvelle alliance dans mon sang. Итак, Et voilà. мы имеем столько мест Писания, которые подтверждают, что на Пасхе это была кровь Христа. Он говорит, это моя кровь. Это Новый Завет. Et nous voyons différents passages bibliques qui confirment que la Pâque, c'est le sang de Jésus-Christ qui est la nouvelle alliance. Amen. Amen. И то, что он говорил им здесь, Et ce qu'il leur disait ici, что моя кровь, которая изливается, que mon cœur et mon sang qui est déversé, он il пророчески говорил им уже о том, что будет происходить через время на кресте самом. était en train de leur parler de façon prophétique ce qui va se passer après un certain temps sur la croix. Потому что мы с вами здесь не видим еще на вечере, чтобы его кровь пролилась на самом деле. Parce que ici, quand ils étaient en train de manger cette Pâque, nous n'avons pas vu que son sang était coulé. Его кровь пролилась на кресте. Son sang a coulé sur la croix. Когда он был оставлен, пригвожден и оставлен всеми людьми. Quand il a été laissé sur la croix par tout le Библия monde, говорит нам, la Bible nous déclare что Иисус был на кресте, он висел на кресте. que Jésus était sur la croix. И через какой-то момент он просил пить. Après un certain temps, il a demandé à boire. Потому что нужны были силы, чтобы сказать важное слово. Parce qu'il avait besoin de la force pour parler, de prononcer des mots. Знаете, иногда вот есть момент, когда все духовно, есть момент просто, потому что просто человеческий момент такой. То есть он на кресте, он, какое слово последнее? Совершилось. Но перед этим он попросил пить. Vous savez, quand Jésus était sur la croix en tant que personne, en tant qu'humain, il y a des mots qu'il devait prononcer. Il a dit, tout est accompli. Mais avant cela, il a demandé à boire parce qu'il avait soif. И когда он попил, в Евангелии Иоанна написано об этом. Et dans l'évangile de Jean, il est écrit quand il a bu, Он сказал, il a dit, свершилось. tout est accompli. Что же свершилось? Qu'est-ce qui est accompli? Свершилось то, что он объяснял ученикам во время вечери. C'est accompli ce qu'il avait expliqué à ses disciples Что lors моя de la кровь table. проливается за вас. Que mon sang sera versé pour Моя vous. кровь проливается для прощения грехов, ваших грехов. Mon sang sera versé pour le pardon de vos péchés. Свершилось. C'est accompli. Что свершилось? Qu'est-ce qui est accompli? Искупление совершено. La rédemption est accomplie. Теперь ты и я, мы искуплены. Maintenant, toi et moi, nous sommes rachetés. Теперь ты и я, мы оправданы. Maintenant, toi et moi, nous sommes Теперь justifiés. ты и я, у нас
Bog prastil все наши грехи. Maintenant, toi et moi, Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Ветхий Завет и Пасха, Dans la Pâque de l'Ancien когда они Testament, выходили, quand ils sortaient, грехи оставались. les péchés demeuraient. Вы понимаете? То есть comprenez? все у них оставалось. Tout ce qu'ils avaient demeurait. Кроме того, что жизнь была сохранена. Sauf que leur vie était sauve. Но любовь Бога идет дальше здесь. Mais l'amour de Dieu ici va un peu plus loin. Совершилось. C'est accompli. И когда Христос Et quand le Christ, был на кресте, il était sur la croix, Он сказал, свершилось. il a dit tout est accompli. И написано после этого, что и Он испустил дух. Et il est écrit après cela, il a rendu l'âme, Le souffle. le souffle. В тот же момент En ce même temps, Матфей говорит нам, Matthieu nous dit что в храме, que dans le temple, завеса, которая была там, le rideau ou bien le voile qui était là-bas, она там такое слово разодралась, но она как порвалась. comme il est écrit là-bas, ça s'est déchiré. И Et то, что интересно, она порвалась сверху пониз. d'en haut vers le bas. Попробуйте вы, у которых есть шторы дома, откуда легче порвать шторы, если нужно порвать. Et c'est un peu de faire chevaux à la maison, vous qui avez des rideaux, si jamais le rideau doit se Наверх, déchirer, там, где, как называется этот карниз, там обычно много, знаете, plus épais, более плотно. il est beaucoup plus difficile de déchirer le rideau depuis le haut parce que là-bas c'est épais. Но это начало сверху, что означает, что инициатива или же желание было не от людей, это Бог сам решил разорвать эту завесу. Et cela s'est fait depuis le haut, cela voulait dire que l'initiative, ce n'était pas de la part des humains, c'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a déchiré. Бог любит людей, Он любит людей. Dieu a aimé et Dieu aime les humains. Но у людей не было доступ свободный к Богу. Mais les humains n'avaient pas l'accès facile à Dieu. Потому что всегда была завеса. Parce qu'il y avait toujours le voile qui était là. Был внешний двор, внутренний двор и святой святых. Et il y avait la cour extérieure et la cour intérieure et il y avait le Saint des Saints. Поэтому Бог, так скажем, такое, возьмем такое выражение, обитала, да, ну, так назову. Voilà pourquoi je vais Присутствие Божие находилось во святой святых. Et voilà pourquoi je vais prendre cette expression que Dieu habitait. La présence de Dieu était dans le Saint des Saints. И не каждый человек мог туда зайти. Ce n'est pas toute personne qui pouvait entrer là-bas. Только священник. Seulement le sacrificateur. Первосвященник. Le sacrificateur. Теперь, Maintenant. когда... И что он там делал, первосвященник? Что он там делал? Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait là-bas? Он приносил жертву. Il apportait un sacrifice. Кровь. Le sang. Он приносил туда. Il amenait là-bas. И это была кровь за грехи людей, за то, что они совершили за год. Et c'était le sang qui a été apporté pour les péchés que le peuple avait commis toute l'année. Теперь, Maintenant, Иисус на кресте Jésus-Christ sur la croix, пролил кровь. il a versé son sang. Его кровь настолько ценна, настолько она была ценна, Son sang était tellement valeureux что que Бог решил уже, мне больше не нужны дополнительные жертвы в будущем. Dieu a décidé que je n'ai plus besoin d'un autre sacrifice dans le futur. Эта кровь, которая принесена сегодня, Et ce sang qui a été versé она aujourd'hui, достаточна на все поколения. il est assez pour toutes les futures générations. Она достаточна то есть, на этого момента на все человечество. Ce sang est assez à partir de maintenant sur toute l'humanité. И чтобы доказать это людям, Et c'est pour démontrer cela aux humains, чтобы дать людям, теперь Бог, Он порвал, Он, то есть сверху Бог, это был инициатива, Бог порвал, тем самым Он открыл дорогу. Теперь то, что народ только там стоит, они просто не видели, только священник заходили туда, и они ждали. Теперь перед ним, открывать шторы. Теперь вы видите все, что столетиями там находилось. Et maintenant, Dieu, de son initiative, a déchiré le voile pour dire que les humains ont maintenant accès à lui. Quand on a enlevé le rideau, les humains ou bien les gens pouvaient voir ce qui était fait de l'autre côté du rideau. Ça faisait déjà des centaines d'années.
Поэтому мы можем понимать теперь автор послания к евреям, когда он говорит, что теперь да приступаем с дерзновением к престолу. Et voilà pourquoi nous pouvons comprendre l'auteur de Hébreux qui dit que nous pouvons maintenant accéder avec assurance. Потому что нету препятствия. Parce qu'il n'y a plus rien qui empêche. Нету Il препятствия. n'y a plus rien qui empêche. Теперь, через Пасху Au travers de la Pâque, мы имеем доступ к самому Богу. nous avons accès à lui-même Dieu. Посредник не нужен. Il n'y a plus d'intermédiaire. Ты имеешь доступ к Богу. Tu as accès à Dieu. Для твоего спасения единственный посредник это Иисус Христос. Pour ton salut, le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ. Но чтобы прийти к Богу, Mais pour venir à Dieu, тебе посредник не нужен. tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Поймите, разницу есть. Comprenez une différence. Амин. Amen. Чтобы прийти к Богу, единственный посредник это Иисус Христос между Богом и людьми. Pour venir à Dieu, le seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ qui est entre les humains et Dieu. Но когда ты уже стал Божьим ребенком, Mais quand tu es devenu déjà l'enfant de Dieu, у Бога раньше был один сын, Dieu avait avant un seul enfant. теперь у него много детей. Maintenant, il a beaucoup d'enfants. И точно так же, как у Иисуса есть доступ к Отцу свободно, так теперь и у тебя есть свободный доступ к Отцу. De la même que Jésus-Christ a un accès libre au Père, toi également, tu as accès libre au Père. Не нужны никакие религиозные какие-то порядки делать. Нет, просто это твой Отец, ты приходишь, когда тебе захочется. Nous n'avons pas besoin d'un ordre religieux pour faire quoi que ce soit. Tu peux venir à ton Père quand tu veux. И Библия говорит нам, La Bible déclare что Бог не дремлет и не спит. que Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Аминь. Amen. Поэтому доступ открыт. Voilà pourquoi l'accès est ouvert. Пасха, La Pâque Новый Завет. de Nouvelle Alliance. Иисус Jésus-Christ, через свою смерть, au travers de sa Он mort, говорит, il dit, теперь вы в Новом Завете. maintenant vous êtes dans le Nouveau Testament. de la Простыми Nouvelle словами, Alliance. En d'autres mots, вы теперь в новых взаимоотношениях с Отцом. vous êtes dans la nouvelle relation avec le Père. Теперь у вас другие отношения с Отцом. Vous avez maintenant d'autres relations avec le Père. Драгоценные. Bien-aimés, Теперь maintenant, нету никаких препятствий, чтобы к Богу приходить. il n'y a plus d'obstacle pour venir à Dieu. Единственный, кто может помешать тебе к Богу прийти, La seule personne qui peut t'empêcher de venir à Dieu, это ты сам. c'est toi-même. Даже дьявол, у него нет таких способностей помешать человеку к Богу прийти. Même le diable n'a pas cette capacité d'empêcher une personne à venir à Dieu. Я не говорю о неверующих людях, которые ослеплены. Я говорю о верующих, которых. Je ne parle pas pour des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, qui sont aveuglés. Потому что Библия говорит нам, что они ослеплены. La Bible déclare que eux, ils sont Mais aveuglés. я говорю о тех, которые уже приняли Христа, у которых глаза открылись, в которых живет Бог. Je parle de ceux qui ont reçu le Christ, que les yeux sont ouverts, dans lesquels le Seigneur habite en eux. Итак, Пасха Et voilà, la Pâque дала тебе, t'a donné, дала мне m'a donné новый статус. un nouveau statut. Если раньше я должен быть как-то очередь там занимать, теперь очередь не нужен. Et si par le passé je devais attendre dans la file, maintenant je n'en ai pas besoin. Приходи Viens свободно к твоему Отцу. librement à ton Père. Аминь. Amen. И после Пасхи Et après la Pâque, Иисус говорил много слов. Jésus a prononcé beaucoup de mots. Но мне нравится то, что он говорил ученикам своим в таких кругах. Et j'aime ce qu'il disait à ses disciples quand ils étaient dans un cercle fermé entre eux. Мир вам. Soyez dans la paix. Мир вам. Soyez dans la paix. Потому что Parce que Иисус знал. Jésus savait. В Евангелии Иоанна, наверное, 20 главе, Dans l'évangile или de Jean, 21, le chapitre 20 главе, 20 ou bien 21, написано, когда Иисус появился своим ученикам, когда они были в комнате закрытой. il dit que quand Jésus a apparu à ses disciples, quand ils étaient dans la chambre qui était fermée, Quand он появился, он сказал, мир вам. quand il a apparu, il a dit, soyez en paix. Знаете, первый мир вам, La première fois quand il dit, soyez en paix, это больше всего относится к приветствию, потому что у евреев это приветствие. Мир тебе, мир вам. Но потом он говорит им, мир вам. То есть теперь это не просто приветствие. Это уже состояние, которое он им передает. La première fois quand on dit soyez en paix, c'est comme une salutation qui se fait dans le peuple juif. Mais la deuxième fois, c'est comme il est en train de transmettre l'état qui puisse être en paix. Потому что большинство ученики, они отекли от него, они не верили, они разверили. Поэтому, когда Иисус появился, это было нормально, что Иисус сказал, да и мир, потому что их сердца
Bili trivojni, ani bajali za vdrugu sas način uprikata, vdrugu to. On goit, все это я забыл. Мир. Parce que la majorité des disciples, quand Jésus a été crucifié, ont commencé à avoir peur. Et Jésus, quand il est apparu, il leur a dit que soyez en paix. Ils avaient peur de la persécution. Мир. La paix. Мир. La paix. Поэтому Пасха Voilà pourquoi la Pâque, это не осуждение нам. ce n'est pas le jugement vers nous. Пасха это оправдание нам. La Pâque, c'est une justification pour nous. Амен. Amen. Пасха не приносит вину. La Pâque n'apporte pas le Jugement. jugement. Вина, как? La faute. Hein? Une accusation, la faute Hein? Culpabilité. et la culpabilité. Нет. Она приносит оправдание. Elle apporte la justification. Она приносит мир. Elle apporte la paix. Она приносит радость. Elle appelle la joie. Амен. Amen. Итак, дорогие, Et bien-aimés, мы в Новом Завете. nous sommes dans la nouvelle alliance. Мы в новых условиях в наших отношениях с Богом. Nous sommes dans de nouvelles conditions dans notre relation avec Dieu. Пусть Бог поможет каждому из нас. Que Dieu aide chacun d'entre nous Просто вот уразуметь это. à comprendre cela. Когда это мы сможем понять, Et quand nous pouvons le comprendre, поверьте, Comprenez-moi. наша христианская жизнь будет намного легче. notre vie chrétienne sera beaucoup plus facile. Мы не будем себя напрягать. Nous n'allons pas mettre beaucoup d'efforts. Потому что христианская жизнь это не напряжение. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas mettre beaucoup d'efforts. Христианская жизнь La vie это chrétienne, свобода во Христе. c'est la liberté en Jésus-Christ. Аминь. Это Amen. мир Божий, который вселяется в нас. C'est la paix de Dieu qui demeure, qui rentre à l'intérieur de nous. Итак, Et voilà, Новый Завет, nouvelle alliance. новое соглашение, Nouvelle alliance. новый договор. Nouveau contrat. Иисус Jésus-Christ, через свою кровь au travers de son sang, заключил новый договор. il a signé un nouveau contrat. Новый договор. Un nouveau contrat. Новый договор. Il a signé un nouveau contrat. И условия Et la этого condition договора de ce contrat намного лучше, чем все, что было в Ветхом est Завете. beaucoup meilleur que tout ce qui était dans l'Ancien Testament. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Да, дорогие, Oui, bien-aimés. ученики, они просто не понимали, что происходило. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait. Столько лет мы всегда ели агнец. Et tellement beaucoup d'années que nous avons mangé l'agneau. И теперь Et voilà, maintenant, что-то новое. il y a quelque chose de nouveau. И для христиан Et pour les chrétiens, с того времени, à partir de ce moment, с того времени, à partir de ce moment, если человек христианин, si une personne est un chrétien, он не может вернуться к старой Пасхе. il ne peut pas retourner à l'ancienne Pâque. Праздновать старую Пасху. Fêter l'ancienne Pâque. Нет. Non. Если уже праздновать старую Пасху, тогда давайте и как его, и жертвоприношение, и кровь помазания. Вы понимаете, о чем? Мы себе усложняем иногда. Et s'il faut fêter l'ancienne Pâque, ça veut dire qu'il faut mettre le sang sur les linteaux des portes. Il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Nous sommes les chrétiens, on ne voulait pas nous compliquer la vie. Я не против, когда люди могут какой-то вещь, какая-то символичная, да, ставить дома, чтобы люди, чтобы дети имели понимание, чтобы им самим какую-то атмосферу создавать. Я не против этого. Я просто имею в виду, конечно, мы не будем такими религиозными, что это нельзя. Нет. Я просто имею в виду правильное понимание Пасхи, это уже не то. Et je ne veux pas ici être contre si jamais les gens veulent à la maison avoir des symboles pour que les enfants le comprennent. Но я уже не говорю тут о крашенных яйцах, все остальное, я даже об этом не говорю. Je ne parle plus des œufs qu'il faut colorer. Я об этом уже даже не говорю. Je ne parle même pas de ça. Вот Пасха. Voilà la Pâque. Это тело Христа C'est le corps du Christ и кровь Христа. et le sang du Christ. Аминь. Amen. Это и есть Пасха. Et c'est ça la Pâque. Это и есть Пасха. C'est ça la Pâque. И сегодня мы с вами Et aujourd'hui, ensemble, по всему миру dans tout le monde, есть другие церкви, которые сегодня празднуют Пасху. il y a d'autres églises qui fêtent la Pâque. Другие конфессии празднуют сегодня Пасху. D'autres confessions qui fêtent la Pâque. Мы можем праздновать хоть каждый день. Nous pouvons même fêter chaque jour. Почему мы празднуем? Что такое Пасха? Это воскресение Христа. Pourquoi nous fêtons? C'est quoi la Pâque? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Пасха – это Христос. La Pâque, c'est le Christ. Поэтому сегодня мы также празднуем Пасху. Voilà pourquoi aujourd'hui nous fêtons également la Pâque.
Et quand nous allons participer à la table du Seigneur, tu dois sois rappelé. Souviens-toi de que ça c'est le corps du Christ. Ça c'est son sang. Tous ensemble, c'est l'agneau de la Pâque. Amen. C'est l'agneau de la Pâque. Il a le corps que l'agneau avait. Il a le sang de l'agneau. Nous n'avons plus besoin des signes extérieurs. Parce que Dieu vit à l'intérieur de nous. Amen. Amen. À l'intérieur de nous. Si on peut dire entre parenthèses que nous agitons le sang à l'intérieur. Et nous savions avec vous que Dieu il regarde à l'intérieur. Pas juste à ce qui est extérieur. Le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu. Dieu ne regarde pas physiquement ce que nous faisons de l'extérieur. Tout ce que nous faisons de l'extérieur, c'est le témoignage de l'extérieur. De ce qui est l'intérieur. Il est écrit que Dieu n'est pas un humain. Dieu regarde au cœur ce qui est à l'intérieur. Parce que je peux aider quelqu'un maintenant. Et dans mon cœur en ce moment en train de maudire cette personne. Pour l'extérieur, oh mais c'est un bon geste. Et Dieu qui est intéressé par ce qui est à l'intérieur, il voit notre motivation. Voilà pourquoi Dieu est intéressé par un peuple qui est transformé. La transformation à l'intérieur. Parce que quand à l'intérieur c'est transformé, avec le temps, ça sera le témoignage extérieur. Mais tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur, c'est pour les humains. Vous vous rappelez quand Jésus est venu à la tombe de Lazare, il a prié. Père, je te remercie parce que tu m'as déjà entendu. Mais je prie comme ça, c'est pour eux pour qu'ils entendent. À l'intérieur, je sais. Je prie pour qu'ils puissent entendre que j'ai prié. Parce que Dieu voit à l'intérieur. Voilà pourquoi le sang du Christ, nous l'utilisons à l'intérieur. Amen. Amen. Et ce qui agit sur notre âme, sur notre esprit dans l'éternité. La Bible déclare qu'il a pris le pain, il a rompu. Razdal uczynikam. Сейчас возьмите хлеб, возьмите также сок и потом будем молиться вместе. Et il a donné à ses disciples, prenez et puis nous allons prier ensemble. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous te remercions Seigneur. Nous remercions pour ton sang. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Спасибо тебе, Господь. Merci, Seigneur. Твоя кровь Ton sang, – это кровь Нового Завета. c'est le sang de la nouvelle alliance. Библия говорит нам, что Новый Завет, он скреплен кровью. La Bible déclare que la nouvelle alliance est certifiée par le sang. Да, Господь. Oui, Seigneur. И это не кровь тельцов и овнов. C'est pas le sang des animaux. Это кровь Сына Твоего Единородного. C'est le sang de ton Fils unique, Иисуса Христа, Jésus-Christ, который умирал на Голгофе. qui est mort sur la croix de Golgotha. Ради нас. Nous Благодарим. remercions. Аллилуйя. Alléluia. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. Благодарим за кровь. Nous remercions pour le sang. Благодарим за Твое тело. Nous remercions pour ton corps. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Благодарим Тебя. Nous te remercions. И возьмите хлеб. Et prenez le pain. Господь Бог, мы благодарим за Твое тело. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ton corps. Этот хлеб – это прообраз Твоего тела. Ce pain est à l'image de ton corps. Господь, Ты разломил и Ты дал ученикам. Ты сказал, возьмите, ядите или кушайте. Это есть тело мое, ломимое. Tu as rompu, tu as donné à tes disciples, tu as dit prenez et mangez, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Потому что когда мы вкушаем, мы становимся одним с Тобой. Parce que quand nous prenons de ce corps, nous devenons un avec toi. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Господь, помоги нам. Seigneur, aide-nous. Помоги нам, Боже, иметь правильное понимание наших отношений с Тобой. Et aide-nous à avoir la bonne compréhension de notre relation avec toi. Что мы больше не в осуждении, потому что Пасха – это оправдание. Que nous ne sommes plus dans la culpabilité, mais la Pâque, c'est la justification. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, Voilà pourquoi, chers frères et ты, sœurs, который здесь, vous qui êtes ici, и ты, который онлайн или потом будет смотреть, et ceux qui sont en ligne ou bien ceux qui regarderont par la если suite, есть что-то, который приносит тебе вину, et s'il y a quelque chose qui t'apporte la culpabilité, ты чувствуешь, что чувство вины просто оно тебя просто разрушает внутри. tu sens que la culpabilité est en train de te détruire à l'intérieur, Я хочу тебе сказать, je veux te dire, Пасха la Pâque, – это оправдание. c'est la justification. Это оправдание. C'est la justification. Прими оправдание сегодня. Reçois la justification aujourd'hui. Бог оправдывает тебя. Dieu te justifie. Бог оправдывает тебя. Dieu te justifie. Бог оправдывает тебя. Dieu te justifie. Вина не имеет места в твоем сердце. La culpabilité n'a pas de place dans ton cœur. Поэтому вникни в себя Voilà сейчас. pourquoi rentre à l'intérieur de toi. Вникни. Rentre à l'intérieur de toi. Вникни внутри себя. Rentre à l'intérieur de toi. Рассуждай внутри себя. C'est un peu de réfléchir. Рассуждай о теле. Réfléchis pas. Что Pense au такое corps. рассуждать о Ça veut теле? dire quoi? De penser au corps. Если я рассуждаю о теле Христа, Si je suis en train de penser au corps du Christ, я не могу думать о грехе. Я рассуждаю о теле. je ne peux pas penser au péché parce que je pense au Я думаю о corps. том, каков Христос. Je pense qui est le Christ Что Он совершил для меня и ради меня. et qu'est-ce qu'il a accompli pour moi et pour moi. Поэтому, если есть там какое-то осуждение внутри меня, Voilà pourquoi s'il y a un jugement, une culpabilité à когда l'intérieur я de moi, рассуждаю о теле, et quand je parle, je pense, я je понимаю médite, любовь Отца, je comprends l'amour du Père, милосердие Христа. la compassion du Christ, Я каюсь в этом. et je demande pardon. И я понимаю, что Бог оправдывает меня прямо Et je сейчас. comprends que Dieu est en train de me justifier. И тогда я принимаю с радостью и в мире. Et en ce moment, je reçois avec la joie et la paix. Пасха La Pâque, – это твое оправдание. c'est ta justification. Благодарим Тебя, Господь. Je te remercie, Мы Seigneur. можем кушать хлеб On peut с prendre du радостью. pain avec la joie.
contact de Chachou. Il a également pris la coupe. On se état novi zavet maye gravi. Il dit c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Lia pracheni grehov. Pour le pardon des péchés. Nous Bible de dash. La Bible va un peu plus loin. Что кровью мы побеждаем. Et que nous avons la victoire par le sang. Bible de dash. La Bible va encore un peu plus loin. Кровь появилась, потому что были раны. Le sang a apparu parce qu'il y avait des plaies. И в его ранах наше исцеление. Dans ces plaies, notre guérison. Пророк Исаия говорит, Le prophète Isaïe disait, наказание мира нашего было на нем. le jugement du monde était sur lui pour les péchés. Но мне перевод он очень сложный. La traduction est un peu plus difficile ici. Простой перевод. La traduction facile. Наказание, из-за которого мы могли потерять мир, наш мир, оно было возложено на него. Le jugement par lequel nous devons perdre notre paix a été mis sur lui. Amen. 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 Наказание, вот, из-за того мы могли терять свой мир. Это наказание было возложено на Христа. Le jugement par lequel nous pouvons perdre notre paix a été Было mis на нем. sur lui. И через его раны Au travers de ces мы blessures, исцелены. nous sommes guéris. Поэтому, Voilà pourquoi, если есть какая-то болезнь, s'il y a une maladie, какая-то немощь, quand il y a quelque chose qui когда t'empêche, ты участвуешь в вечере сейчас, в et этой quand вот, tu participes à la table du Seigneur maintenant, ты одновременно принимаешь свое исцеление. en même temps, tu reçois ta guérison. И это не зависит от кого-то. Et cela ne dépend pas de quelqu'un. Это между тобою и твоим Богом. C'est entre toi et ton Dieu. Амен. Amen. Господь, мы благодарим за Твою кровь, Seigneur, nous te remercions pour ton sang пролита на Голгофе за нас. qui a été versé sur Golgotha pour nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Потому что Библия говорит нам, Parce que la Bible déclare что в крови есть жизнь. qu'il y a la vie dans le sang. Поэтому, принимая Твою кровь, Иисус, Voilà pourquoi quand nous recevons ton sang, Jésus, мы принимаем Твою жизнь внутри себя. nous recevons à l'intérieur de nous ta vie. Спасибо Тебе Merci за полноту здоровья, pour une santé complète. за полноту благословений. C'est une bénédiction complète. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Мы Seigneur. благословляем Nous bénissons во имя Иисуса au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. И, пожалуйста, мы можем пить. Et vous pouvez prendre s'il vous plaît. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь Иисус. Аллилуйя. Знаете, что мы с вами жертвуем? Vous savez que nous sémons avec vous Наши десятины приношения мы nos сюда, dîmes et nos там где offrandes ici. в Бордовом, Là и où здесь c'est рядом, Bordeaux. это у нас для Украины. Celui qui est à côté, c'est pour l'Ukraine. Мы поддерживаем народ, который в нужде. Nous soutenons le peuple qui est dans le besoin. Вы знаете, что там происходит война. Vous savez que là-bas, il y a la guerre. И знаете, это тяжело и очень тяжело. Vous savez, c'est difficile et très difficile. То, что мы передаем как деньги, Et ce que nous transmettons comme argent, то, что мы передаем как наши молитвы, ce que nous transmettons comme prière, люди благодарят за это. les gens remercient. Поэтому я побуждаю вас, церковь, Voilà pourquoi je vous мы encourage продолжать Église, делать то, что мы делаем. de continuer à faire ce que nous faisons. Знаете, никто никогда не хочет войну. Vous savez, personne ne veut la И guerre. это разруха. Et c'est ce qui И détruit. люди нуждаются. Et les gens sont dans le besoin. Поэтому, пожалуйста, Voilà pourquoi, здесь мы жертвуем. Это то, что это целевые на Украину. voilà, ici nous sémons. c'est Это pour здесь для l'Ukraine. церкви. Ici, en Пожалуйста, и те, pour которые тоже l'Église. онлайн, также вы можете делать. Но то, что все, что онлайн, это в церковь. Потому что если онлайн сложно, ну, сложно. Et ce qui se Поэтому, fait en ligne, кроме pour только, l'Église. если вы говорите заранее, что пастор, я хочу онлайн, ну, на Украине, тогда тебе скажу, как лучше сделать, чтобы это было таким образом. Si vous me dites d'avance que le pasteur, je veux s'aimer pour l'Ukraine en ligne, je vous dirai comment le faire.
Slava Bogu. Поэтому, пожалуйста, это на Украине, это на церковь. Ça c'est pour l'Ukraine, ça c'est pour l'église. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Аллилуйя. И народ Божий, я просто хочу ободрить вас. Le peuple de Dieu, je vais vous encourager. Хочу вдохновить каждого из нас. Je vais encourager chacun Чтобы d'entre nous. мы продолжали быть верными Богу в даяниях. Et que nous continuons à être fidèles à Dieu dans nos dîmes. Знаете, Vous savez, финансы, они нам нужны, nous Богу не avons нужны. besoin de finances. Dieu n'a pas besoin de finances. Но как я говорил Богу, он от нас просто ожидает верность. Vous savez, Dieu attend de nous la fidélité. Все, только верность. Seulement la fidélité. Давайте будем верными Богу в наших даяниях, Soyons fidèles à Dieu dans nos в libérations, наших приношениях, dans nos offrandes, для того, чтобы дело Божие продолжалось. pour que l'œuvre du Seigneur puisse continuer. Я никогда не поверю, что какая-то церковь не могут осилить свои расходы. Je ne peux pas croire qu'une église peut augmenter, Не смогут осилить, ils ne peuvent pas supporter ne leurs peut pas supporter leurs dépenses. dépenses. Почему? Pourquoi? Потому что если в этой церкви Parce que dans cette église, il y a 5, 3, 8, 10 человек, 5, нет разницы. 3, 10 personnes, il n'y a pas de différence. Бог, который создал эту церковь, Dieu qui a créé cette église, Он знает, il connaît что Он дает тебе столько, тебе столько, тебе столько. И если ты дашь, Он знает ваши расходы. et Dieu qui connaît vos dépenses, il dit, il te donne tant, il te donne tant, Только мы с et вами vous qui allez слышали тут donner. свидетельство, что церкви, по крайней мере, два пастора, которые лично знаю, пастор Иван, который был здесь, они тут где-то лет, сколько-то были, они, человек 6 или 8, он говорил здесь. И они все оплачивали. Почему? Ну, Бог знает. Vous savez, combien de témoignages on a entendu, minimum 2 personnes, le pasteur Yvan qui était là, il n'y avait pas assez beaucoup de personnes, mais il couvrait toutes leurs dépenses. Я всегда говорю так, если в церкви Je dis toujours, si Нет à l'église, финансов. il n'y a pas de finances, это из-за неверности своего народа. И et все. c'est du fait que le peuple n'est pas fidèle. C'est все. Amen. И все. По-другому быть не может. Ça ne peut pas être d'une autre Потому что manière. Бог не лжец. Parce que Amen. Dieu ne ment pas. Пусть Бог благословит каждого из вас. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre У vous. кого есть возможность давать, Celui qui a la possibilité de и у кого donner, нет возможности. et celui qui n'a pas la Пусть Бог possibilité. даст в следующий раз возможность, чтобы вы могли тоже иметь что давать. Et que tu donnes, Dieu donne la prochaine fois que vous puissiez Мы avoir. продолжаем de quoi молиться donner. за Nous Украину. continuons à prier pour l'Ukraine. Молиться, чтобы война прекратилась. Prier pour que la guerre s'arrête. Amen. Amen. Потом за разрушение никому не нужно, чтобы война Et остановилась. personne n'a besoin de la И destruction. мы Que la продолжаем guerre s'arrête. жертвовать, чтобы помогать людям. Et nous continuons à s'aimer pour Давайте les встанем, благословим эти финансы. Mettons-nous debout et nous allons prier pour ça. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе, Господь, что Ты здесь среди нас. Merci, Seigneur, que tu es parmi nous. Мы благодарим за Твое Nous te присутствие. remercions pour ta Мы présence. благодарим за это слово, Nous te remercions pour cette за это parole, собрание. pour ce culte. Господь, что Ты наша Пасха, Seigneur, que tu es notre Pâque. что мы в новых отношениях с Тобою. Que nous sommes dans la nouvelle relation Что avec теперь, toi. Господь Божий, доступ к Тебе свободен и просто прямой доступ к Тебе. Maintenant, l'accès direct est libre. Нету препятствий. Il n'y a plus Мы d'obstacles. благодарим Тебя, Nous te remercions что Ты любишь нас, que tu nous aimes и Ты простил, et tu as и pardonné Ты оправдал нас. et tu nous as justifiés. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Боже, мы также благодарим Seigneur, nous te за remercions эти également финансы pour ces finances, на церковь pour l'Église, для Украины. pour l'Ukraine. Мы провозглашаем Et nous déclarons окончание войны на Украине. l'arrêt de la guerre sur le territoire ukrainien. Окончание войны. L'arrêt de Мы la guerre. провозглашаем окончание войны во имя Иисуса Nous Христа из déclarons Назарета. l'arrêt, la Чтобы fin de la guerre au nom война de Jésus-Christ. закончилась. Que la guerre Чтобы s'arrête. война прекратилась. Que la guerre Во s'arrête. имя Au Иисуса nom Христа. de Jésus-Christ. Господь Бог, Seigneur мы Dieu, также благодарим nous te remercions за эти également финансы, pour ces за эти finances, даяния. pour ces dons, Что они пошли в пользу для помощи нуждащему народу. qui puissent être bien utilisés pour des personnes qui sont dans le besoin. Да, Господь Иисус. Oui, Seigneur Jésus. И за финансы церкви Божьей мы Et благодарим. pour les finances de l'Église, nous remercions. Господь, я хочу сказать спасибо Тебе Seigneur, je veux te dire merci за расположенность Твоего народа, pour ton cœur, le peuple qui donne, чтобы давать, pour donner, чтобы поддерживать, pour soutenir, чтобы молиться. pour prier. Спасибо Тебе, Господь, Merci, Seigneur. что Ты Бог, Que tu es который Dieu. восполняет Que tu не только нужды, réponds aux но besoins также потребности. Все, что нам хотелось, Ты восполняешь. et tu réponds également à По Твоему nos богатству, besoins. Господь. Par rapport à ta По richesse, Твоему богатству, par rapport à Иисус. ta richesse, Jésus. Спасибо за церковь, Merci pour l'Église. за то, что Ты благословляешь свою церковь. Faites que tu bénis ton Église. Ты открываешь дополнительные окна финансирования для церкви. Ouvre des portes financières pour l'Église. Ты благословляешь свой народ Bénis ton peuple, Seigneur. прекрасными работами, Господь. Un bon travail.
прекрасными работами. Un très bon travail. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Чтобы народ Твой, Que ton peuple он процветал qui puisse avoir du succès во financier всем. en tout ce qu'ils font. Не только финансово, Pas juste dans les но finances. также, чтобы душа процветала прежде всего. Et que l'âme également И чтобы soit они имели avoir le мир succès. с Тобой и мир с самим Qu'ils собой. peuvent avoir la paix en eux et la paix avec toi. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь.